बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे दो जहां की हर सिफ़त अपने उरूज पर थी। अखलाक हो, सदाकत हो, मेहमान नवाजी हो, शुजात हो, जुरत हो, जूद व सखा हो, ईसार हो, यानी कि इंसानी सिफ़ात में जो सिफ़त भी मौजूद है उसके अरूज की दास्तान जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आपको इखलाक का मंबा बनाकर भेजा गया, आपको मज़हर इखलाक बनाकर भेजा गया। आप मुफस्सर इखलाक हैं, आप मकारिम इखलाक हैं, आप मजमूए इखलाक हैं, मुजस्सम इखलाक हैं, बल्कि मुकम्मल इखलाक हैं। कुफ़ार उस दौर में कहा करते थे कि जी हम क्या करें कि जब हम उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो वो मुस्कुरा कर बात करते हैं। ये इखलाक का आलम था। इखलाक सिर्फ़ एक कहने सुनने का एक अमल नहीं है। इखलाक आपके एक पूरे किरदार का नाम है। आप कैसे चलते हैं, आप माशरे के अंदर कैसे मूव करते हैं, आपका बड़ों के साथ कैसा सलूक है, आपका बच्चों के साथ कैसा सलूक है। हर शोबे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है वो सबसे बड़ी बात है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है, और आपका इखलाक तो फिर ज़ाहिर अज़ली इखलाक है, बल्कि आला तरीन इखलाक है, आसमानी इखलाक है। ये ज़मीन पर हमारी कोशिश से भी नहीं मिल सकता। हम तक़लीद कर सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं, और हमें करनी चाहिए। हमें हमारे पास ये बहुत बड़ा असासा है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक अपनी आने वाली नस्लों तक भी पहुँचाएँ। उन तक ये बात कहने से नहीं पहुँचेगी, ये बात करने से पहुँचेगी। जब आप हिजरत फरमा रहे थे मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ, तो लोगों ने देखा कि आका पैदल चल रहे हैं और ग़ुलाम ऊँट पर बैठा हुआ है। ये अखलाक आपका जो था, लोगों ने हमेशा, एक ऐसी चीज़ थी जिससे लोग हमेशा मुतासर रहे। जब लोगों ने कहा कि हुज़ूर ये जो काफ़िर हैं इनके लिए बद्दुआ करें, इनके ऊपर लानत भेजें इनके ऊपर, तो आपने फरमाया मैं लानत के लिए नहीं, मैं रहमत के लिए भेजा गया हूँ। आपको दोनों जहान के लिए, आप रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आपको भेजा गया था। आप रहमत ही रहमत हैं, जिन्नों इंस के लिए, परिंदों के लिए, लोगों के लिए, हर बशर, हर मखलूक के लिए, हर जहान के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया है। और जहाँ तक आपके अखलाक का ताल्लुक़ है, तो आपका इखलाक लोगों के अंदर ऐसी आपकी चीज़ें आती थी कि लोग ख़ुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आते थे। जब आपकी खिदमत में लोग हाज़िर होते थे अहादीस सुनने के लिए, ये कुरान पाक सुनने के लिए, और कभी ऐसा होना कि जगह कम हो जाए, नहीं, आप अपनी रदाए मुबारक बिछा देते थे और वहाँ पर लोगों को बिठाते थे और बात सुनाते थे। आप जब लोग आते थे, दुश्मन आपसे मिलने के लिए आते थे, तो आप खंदा पेशानी से आप बात करते थे। आपने लोगों को सही मानों में एक दूसरे से हुस्न सलूक है वो आपने सिखाया। हमारा इस्लाम इतना बड़ा इस्लाम, और इस इस्लाम की जो मुकम्मल एक बेस है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक सदाकत के ऊपर रखी गई। आपने जब 40 साल ज़िंदगी के नबूवत से पहले गुजारे, तो वो भी लोगों ने देखा कि आपका लक़ब सादिक और अमीन था, यानी कि ये नबूवत से पहले की जो ज़िंदगी है वो भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नबूवत के बाद थी। तो लोगों ने जब खड़े हुए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है और तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? तो सब लोगों ने कहा कि जी आप सादिक और अमीन हैं, आपने आज तक ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, आप जो कहते हैं हमेशा सच कहते हैं और हम आपकी बात को मानते हैं। तो आपने कहा कि फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अल्लाह एक है और मैं उसका भेजा हुआ एक रसूल हूँ।
یہ تھی پوری کی پوری اسلام کی جو بیس ہے، اور وہ بیس کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔ اس صداقت کے اوپر پوری اسلام کو بیس کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی تشریف لائے اور آپ سے مصافحہ کرنا چاہا، تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جب وہ صحابی نے جب یہ عمل دیکھا تو وہ اس نے باقی صحابہ سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ حضور پاک مجھ سے بات نہیں کر رہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی آج آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تھے تو آپ کا گھر دیکھا انہوں نے۔ تو وہ صحابی کا جو گھر تھا وہ کافی گنبد والا اور بڑا سا گھر تھا، تو وہ صحابی کو سمجھ میں آ گئی کہ حضور پاک کو میرا گھر پسند نہیں آیا، اور وہ گیا اور وہ گرا کر تو پھر واپس آ گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم یہاں پہ رہنے کی تیاری کر رہے ہو اور ہم یہاں سے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اصل ایک رخ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جو رکھا تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگوں کی جو زندگی ہے وہ یہاں سے جانے کی بعد کی زندگی ہے۔ آپ کا جو اخلاق ہے، آپ اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے اور بچوں سے اور ہر ایک سے اتنا حسن سلوک کیا، خاص طور پر جو بچوں کے ساتھ شفقت تھی آپ کی وہ تو دیدنی تھی، چاہے کفار کے بچے ہوتے تھے چاہے یہودیوں کے بچے ہوتے تھے، آپ ہمیشہ ان کو شفقت کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ لوگ جب کبھی کفار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کے جلال سے وہ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ مجھ سے ڈرو مت، میں ایک قریشی ماں کا بیٹا ہوں اور میں تمہاری طرح میں نے بھی سوکھا گوشت کھایا ہوا ہے، اور اب تسلی سے ان کو جو ہے نا اپنے ساتھ وہ بٹھایا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورتی سے سجایا ہے کہ جس طرح سے وہ کہا کرتے تھے کہ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان نہ تو شان نہ نے سب بڑیاں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ اس کا حوالہ دے کر لوگ اپنی شان بناتے ہیں۔ آپ کے دم سے اس کائنات کے اندر روشنی ہے، آپ کے دم سے سورج کو ضیاء ہے، آپ کے دم سے چاند میں روشنی ہے، آپ کی مسکراہٹ اس زمانے کی حیات ہے، آپ نے اس زمانے کو جلا بخشی ہے۔ آپ اتنے مکمل تھے کہ اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اخلاق، آپ کی صفات اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک داخل نہیں ہوگی تب تک ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تبدیلی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم پر عطا فرمائے، مہربانی فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔